हाँ भाई, सच में दे रहा है 120 FPS। ये कोई क्लिकबेट नहीं है। जब मैंने देखा 120 FPS डिवाइस दे रहा है भाई, मेरा तो होश उड़ गया भाई। सच में 25,000 के बजट के डिवाइस पे 120 FPS दे रहा है, जो कि आपको 30-35 के ऊपर के डिवाइस को भी देखने को नहीं मिल रहा है। 120 FPS वो इधर दे रहा है। सो इसका परफॉर्मेंस तो कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है। उस वजह से देखते हैं कैसे रह रहा है इसका परफॉर्मेंस। सो बेसिकली मैं करने के वाला हूँ ना, FPS मीटर लगा के मैं चेक करूंगा कि इस पे कितना स्टेबल रह रहा है। एंड जो 120 FPS वाली बात वो पबजी पे आ चुका है, बट BGMI पे नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अपडेट के बाद ये BGMI पे भी आ जाएगा। एंड अभी के लिए तो ये आपको 60 FPS पे ही देखने को मिलेगा BGMI पे। बट अगर आप पबजी खेलते हो तो 120 FPS आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो पबजी पे भी मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि 120 FPS पे कैसे परफॉर्मेंस देने वाला है। बट उससे पहले आप ये वीडियो देख लो BGMI पे कैसे FPS दे रहा है, कितना फ्लक्चुएट हो रहा है एंड कितना स्टेबल रह रहा है भाई FPS। तो देखते हैं ये वीडियो, क्योंकि अपकमिंग वीडियो पे 120 FPS पे लाने वाला हूँ भाई। कैसे परफॉर्मेंस रहेगा, अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दो। एंड चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। Great! You're about to win! Reloading! Half of the match is over, and the blue team Team victory! reloading! Cover me!
डीपी वाला उठे चैन चला रे Form up on me. उनका क्यों मना का ऐसा Watch out. पूरा मस्त अपार्ट pure में fight। हाँ Awesome. क्या Form up बड़ा on me. मोटा किल उठे मारो बाहर मोर किल हमर आना भी नॉक गले बाहर तो गुटे दुईटा नॉक अछन गेली बोलथिले गुटे मारबल दुईटा मारबो बोले आर गुटा एबा मार दबा ना किनाडो गुटे जणा भी Watch out. हटा द स्टैटिस्टिक एनिमी गुट्टे बॉट Excellent Daiba. work. Awesome. Help. Awesome. Work. Help. अरे बॉट ही गले ना Awesome. 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 नहीं किसी ने वो खाली ठुसा मारी वजह से घुस में दौड़े से नहीं येलोड़ा छीन दे ना छीन चाटने के मुझे ठुसा मार के तो रसर दावन चिचन Oh भाई सर ऑन फायर फिनिश कर दला Please. मैं Watch out. क्या बोलते हैं ये उनकी Watch पर out. मार रहा हूं उसको